katapusan sa panahon, muabot ng atong pamanhunon, ug sa tanan siya magahukom sa mga binuhatan nato karon. Alagad na igsuon, alagad na karon, basin ikaw magbaso kung wala na'y panahon. Ayaw lang ka balaka kung unsang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Kung mupadayag na si Jesus, kita tanan kaniya mo gakos, umusinggit ng mga takos. Hania na ang atong manunubos, alagad na igsuon, alagad na karon, basin ikaw magbaso kung wala na'y panahon. Ayaw lang ka balaka kung unsang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Alagad na igsuon, alagad na karon, basin ikaw magbaso kung wala na'y panahon. Ayaw lang ka balaka kung unsang ugma mo, si Jesus anda mo tabang kanimo. Si Jesus anda mo tabang kanimo. Igsuon ko alagad na karon. Ako tamong ginahangyo alang sa pagduko sa inyong mga ulo, alang sa tong pagampo. O Diyos nga balaan, salamat niining higayon sa adlaw ipapahulay. Nga kami na pod, makigdugtong kanimo pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong, pagtuon sa imong pulong. Kay ikaw, nagaingon, bulahan ang nagatuon o bulahan usab ang nagapaminaw. Palihog Ginoo, samtang kami magatuon sa imong pulong, bendisyonan nimo kini nga pulong. Kini dili makawang sa matag usa ka namo kundi dili mao kini amo ang sandayong sa panalangin nga kami mag-auswag sa among pagpangalagad. Baos tanan mahimo nga kami malipayon nga magaserbisyo kanimo Ginoo. Samtang nagapaabot kami niya ng langiton nga pulian nga imong gitigana sa matag usa ka namo. Panalangin ang mga viewers karon Ginoo kundi man sila. Salamat sa imong pagtubag o kapasayloan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manunluwas. Amen. So, happy Sabat kanatong tanan mga kaigsunan. Dako akong kalipay nga kita nagkahiusa na pud karon nga adlaw nga igpapahulay. Ug salamat usab sa mga inyohang pagsuporta sa ato ang ministry, labi na sa ato ang pagtuon karon ang ato ang leksyon o lesson review sa matag nga Thursday sa alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi. So matag Huwebes kana. So atong gamit ang ato ang mga elder sa iglesia nga magabatbat usab sila sa atong leksyon. Og karon ka buntagon sa adlaw ipapulay or hapon madya kaninyo sa tibuok kalibutan. Dako akong kalipay nga nagapadayon kamo sa pag subaybay sa to nga YouTube channel.
Ang ato ang subscribers karon nanata sa 6,111 siguro ang mga subscribers. So, salamat sa inyohang makanunayon nga pagsuporta sa atong nga buhat. So, sa gihapon, ako nga magaingon, i-like ninyo, then share, then subscribe. O balikon ako, i-share gayud ninyo kini nga pulong mga kaigsunan. Ug salamat sa tuwa nga mga kaigsunan nga nagasuporta sa atong nga buhat. Ang mo ang Paglaban District, bag-o lang tanahuman sa tuwa nga wali, sa youth, dito sa Binayan, sa Bukid. Ang mga batanon gayud ang nagwali. So, praise the Lord, naka-harvest kita og 21 souls. Salamat usab sa tuang mga kahigalaan. Labi na si Father Regime Flores nga taga Davao. Sila nag-ayuda usab. Padala sila og salapi alang sa tuang mga laiko o pasuportar sa buhat. Salamat. Ang Diyos magpanalangin sa imong tibuok panimalay Jim. O sa kanunay ako nagampo nga kamo tiganong pangklawas. So kigsunan nga uban nga nagasuporta labi na sa Paglaban District. Mga kaiglisyahan, salamat sa kalampusan sa tuang nga buhat. So, sa pagpadayon, ako tamong giawhag nga kini nga pulong na ginaot ko nga matagaan og luna sa atong tagstag sa kinabuhi. So, ang title na po sa to nga suhito karon, Request Our Request. Tuna nato kining nag-request og mao pud ning atong awaton, kopyahon nga mo kining atong i-request usab. Busa siguro sa atong kinabuhi daghan kay tag mga request sa Ginoo. Apan daghan siguro pud kanato nga ang atong request wala pa gyud gi-grant sa Ginoo. Karong adlaw nga ipapulay atong tun-an og unsa ang mga pamaagi o kung sekreto nga ang atong nga request i-grant gayud sa atong Ginoo. Request our request. Ang teksto nato makita sa 2 King chapter 2 verse 9 nga nagaingon diri, and so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, ask what may I do for you before I am taken away from you. Nitubag si Elisha, please let a double portion of your spirit be upon me. Kini nga hulagway, naghulagway kini sa usa ka propeta sa Ginoo nga mao si Elijah. Nga si Elijah sa nasayod siya nga bayawon na siya sa Ginoo ngadto sa langit, ang iya nga kauban o butang nato nga kauban sa pagministeryo ng usa ka batanon nga si Elisha, giing na niya unsa may imong ihangyoon nako sa diha nga ako mubiya na kanimo. Pambalik ko na to, ningon siya, pangayo unsay gusto nimo sa dili pa ko lalinon ngadto sa langit gikan kanimo. Si Elisha siya naghangyo, please let a double portion of your spirit be upon me. Abi ninyo mga kaigsunan, nagdahom si Elijah. Ang pangayoon ni Elisha mga material nga mga kabtangan. Kay gusto ni Elijah nga unsay pangayoon niya ibili niya sa kang Elisha. Nagahuna-huna si Elijah material ang gikinahanglan ni Elisha. Apan ningon si Elisha, palihog, ibilin kanako ang double portion
sa imong espiritu nga unta kanako. Mga kaigsunan, Elijah responded, in effect, "Son, this is not for me to give." Ang ipangayo ni Elisha, dili makahatag si Elijah, kay dili kana gikan kaniya. Dili po siya makahatag ni ana. Ningon siya, "You have asked for something that comes only from the Lord. But if you see me when I am taken from you, He will grant your request." Ingon ni Elisha, mga kaigsunan, kung sa tuwa pa, kanang imong gipangayo, lisod kayo na, dili ko makahatag niya na. Ang bugtong lang makahatag niya na, walay lain ang atong Ginoo. Mga kaigsunan, kay abi ni Elisha, ningon si Elijah di ay, "Pangayo sa pangayo ni mo nako." Nagahuna-huna siya nga material apan ang doble nga espiritu. Nganong pangayoon mo niyang doble nga espiritu? Dili nato makita dili nato makita sa sugilanon ni Elijah o Elisha kay na-eksperyensyahan ni Elisha nga sa diha nga nakig-uban siya sa tao sa Ginoo nga mao si Elijah. Daghan kaayo nga mga butang nga nahimo nila bisan sa mga pagsulay, nakita ni Elisha ang espiritu ni Elijah. Aningon siya, "O sige, og mangayo gid ka, uban ka nako. Sa diha nga ako lalinon sa Ginoo, nagtuo ko kanang imong request, i-grant gayud na sa Ginoo." So, usa ka dako nga pangutana. What is the secret of Elisha that his request was granted? Unsa mangyoy sikreto ni Elisha? Nga lisod ihatag ni Elijah kay dili ang gipangayo niya dili makahatag si Elijah niini, kundi ang Dios ra gyud makahatag niani. Apan ang iyang request atong subayon karon, kaya naman gigrant kini sa Ginoo ang iyang request. Sa kadaghan nga panahon kita mag-ampo sa Ginoo. Ginoo, grabe ang ato nga mga pag-ampo. Request niya, "Tagahay kong trabaho, Ginoo." Sa diha gigrant na sa Ginoo, grabe ang atong pakiluoy nga makapasar ta, makatrabaho ta. Apan sa gigrant na sa Ginoo, kung ang Ginoo na po mo request kanato, siguro maingon siya nga, "Dong, gitagaan ta magtrabaho, paulay po sa adlaw nga Sabado, ayaw po trabaho. Tabang po sa buhat, pahina po ta, support po ta sa buhat, pinagi sa salapi. Usahay, makadungog ta, busy man kayo ko, pastor, dili ko katrabaho, dili ko kapahina. Ang ako nga salapi, tama-tama, rapudamo." Wala mo ka nasayod nga ang Ginoo, ni-request usab nga igugol usab unta nato atong panahon apan sa diha gigrant sa Ginoo. Busy na ta sa tanan nato nga buluhaton. Tanaw nato ang sikreto ni Elisha usab. Nganong gigrant sa Ginoo ang iyang request? Number 1, Elisha did not let anything separate him from the man of God. Makita nato sa maong kapitulo na mga kaigsunan. Si Elisha, wala gid siya naghatag og panahon nga siya dili niya ikauban ang anak sa Ginoo. Kun dili naghatag siya dakog panahon kauban niya ang anak sa Ginoo. Diha nakita ni Elisha mga kaigsunan ang espiritu ni Elijah. Sa diha sila siya nakig-uban kang Elijah. Wala ni siya naghatag og panahon nga siya mubulag
sa tao sa Ginoo. Maunang mga tao maginikanan, na maginikanan, kana sila yung mga dalaga, bulitaw. Nindot kay paminawon nga sila moingon, dong, inday, kung gusto ka makigbarkada, kana gid siya kay matinud-anon sa Ginoo. Kung gusto pud ka manguyab, kana nga pangalagad sa Ginoo. Mao ginaunta ang mga handom sa atong mga ginikanan. Nga dili kita mubulag sa tao sa Ginoo. Letter A, mga kaigsunan, sa maorag hapon nga kapitulo. If you are going to Bethel, I am going to. Mao kini ingon ni Elisha, wadto kay ito sa Bethel. Wadto sab ako, uban-uban ko nimo. Dili gid siya mubulag sa tao sa Ginoo. Letter B, mga kaigsunan, and if you are going to go to Jericho and to Jordan River, ako ubanan tagid ka. Madto ka sa Jericho, madto ka sa Jordan River, uban-ubanan tagid ka. Di gid ka nako bulagan. Pagkanindot, mga kaigsunan mo day hinungdan ang request ni Elisha, gigrant gayud sa Ginoo tungod kay siya ni uban sa tao sa Ginoo nga mao si Elijah. Number 2, nga iyahang sekreto nga nung gigrant sa Ginoong iyahang nga request. Primero, magkagisunan, wala gid siya ni separate sa tao sa Ginoo. Moro gid ang sekreto. Tabang sa buhat, kisay nagbuhat sa maayo, buhat sa batong sa Ginoo, uban diha. Nakinumdum ko sa akong amigo, sige ginako ginahimo ang ehemplo nga akong amigo nga si Brother Chris. Ingon siya, pastor, uban kita. Uban kita sa buhat. Paspas sa nagtrabaho. Pagkanindot sa espiritu, uban gid mi. Mga gihanay nga trabaho, uban gid mi. Meeting, uban mi kay excited kay siya nga mag-meeting na po daron makatabang sa buhat sa Ginoo. Number 2, mga kaigsunan, sekreto ni Elisha nga nung gigrant ang iyang request. It is in staying close to the Lord through meaningful devotional life. Sabi ninyo, kaduha nga sekreto, gusto siya makigdugtong sa Ginoo. Magdidikar siya sa iyang kinabuhi diya sa Ginoo. Mausab unta kining atong espiritu. Nga kita makigdugtong ngayon sa Ginoo. E di nato makita ang hulagway sa atong kinabuhi ang kung nakita'y dedikasyon diha sa Ginoo. Letter A, Elisha saw the ministry of Elijah was very much like that our Savior. Sa diha nga siya nakigdugtong sa Ginoo, sa diha nga nakigdugtong si Elisha kang Elijah, nakita niya ang pagministeryo ni Elijah sama gayud sa pagministeryo sa atong Dios nga makagagahom. Ngunungdan di ay niwala gid siya nibulag sa iyang mga mata kauban ni Elijah. Kay ang pagministeryo ni Elijah gipakita niya sa kang Elisha ang iyang pagministeryo tinud-anay gayud. Ang iyang pagministeryo sama sa atong Diyos nga pagkagahom mao nang nakita ni Elisha gilagway niya ang iyang agalon nga mao si Elijah nga sa iyang pagministeryo sama siya kang Ginoong Hesus. Ikatulo nga sekreto nga nung gigrant sa Ginoo ang iyahang nga request. Number 3, nagingon diri, constant communion with the Lord. Nakita niya si Elisha ng iyang devotion communion sa Ginoo wala gayud galuran. Nakita niya kigsunan nga ang pag-study sa pulong sa Ginoo dili lang kay ganahan ka kun dili sa matag karon ug niya. Study ta sa pulong sa Ginoo. Ang akong pangutana, kapila man ta mubasa sa usa ka adlaw?
Pila man ka oras nga gigugol nato ang atoang mga panahon sa pagbasa sa balaan kasulatan. Natay usa ka Adventista usab nga usa ka doktor na nakapasar siya sa diha nga nakapasar siya ang sekreto niya tibuok Pilipinas. Siguro daghan na kayo nga mga Adventista nga na record top 1, top 10, top 2, daghan kayo. Ang sekreto nila, mas daghan silang panahon sa pagbasa sa balaan kasulatan kaysa pagbasa sa ilaha nga mga reviewers o leksyon nila, mga kaigsunan sa pag-eskwela. Mga din ang sekreto. Nakita ni Elisha ang devotion or communion sa iyang agalon ngadto sa Ginoo sa pagtuki sa balaan kasulatan. Fellowship with His people. Nakighalubilo sa tao sa Ginoo. Banding-banding sa mga tao. Usahay, makakita ka ni tag mga tao nga wala ka pangalagad, gabisyo sa kalibutan, usay layo kaya ta dili ta making fellowship nila kay maglahi ra kita. Gani na yung mga sugilanon bag-o karon. Ultimo, magsugbalag isda. Isaw-saw sa suka. Magpalahi na din sila kay kana sala na. Dili ta mukaon og isda. Ultimo mo katawa lang og adlaw nga Sabado. Sawayon din ta. Balaan adlaw karon ayaw katawa. Mga kaigsunan, fellowship with His people. Kita makig-fellowship ngadto sa tao, sa mga tao. Mao kining sekreto ni Elisha nga nahimo siya nga susama kang Elijah tungod kay ang doble nga espiritu gigrant diha kang Elisha, mga kaigsunan. Nagaingon ang 2 King chapter 2 verse 15. The company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elisha is resting on Elisha. Kini sa pagiging-uban niya kang Elisha, kang Elijah, makigsunan, nakita bisan pa sa mga katawhan sa panahon nila nga nakita ng espiritu ni Elijah ana-ana kang Elisha. Buting nun, mga kaigsunan, ang pagministeryo ni Elijah nga nakita sa mga katawhan, nakita usab nila kang Elisha. The double portion of the Holy Spirit nabatnan ni Elisha, mga kaigsunan, tungod kay siya nakig-uban, wala siya dibulag sa tao sa Ginoo, uban-uban siya. Moinungdan ang espiritu gihatag sa Ginoo kang Elisha, moting nun siya magapadayon sa buhat nga gisangon sa Ginoo kang Elijah ngadto kang Elisha. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, wala naman ni sila. Ang mga responsibilidad usab gihatag kanato. Ang pangutana, anaa ba na kanato ang request nato? Anaa ba kanato kining espiritu ni Elisha o ni Elijah? Mga kaigsunan, mo kining handom nato, i-request nato sa Ginoo. Wala tayo lain i-request sa Ginoo. Dili mga material, kundi ang doble nga espiritu na po ni Elisha nga naa unta kanato. Nga kita mga buhi bisan sa atong nga sinultian, bisan sa tuwa nga mga aksyon, makita sa mga katawhan nga ang espiritu ni Elisha anaa pud unta kanato. Daghan kay tag mga request, mga kaigsunan. Siguro nahibulong mo nganong wala maghihapon gi-grant sa Ginoo. Kung gusto ka or ako i-grant sa Ginoo ang atong request,
Sama kang Elisha. Kita making partner sa mga tao nga nagasangyaw sa maayong balita. Makigdugtong kita sa mga tao nga nagalagad sa Ginoo. Musuportar kita sa buhat alang sa pagdaog o gamiling kalag. And I believe 100% kung unsa may inyong request, i-grant ka na sa Ginoo. Nagayon rin mga kaigsunan, Elisha received the double portion for which he prayed. Nadawat niya ang doble espiritu tungod kay siya nagaampo. The double portion of the Holy Spirit. A double portion awaits you and me in the promised latter rain. Wala tay handom ni aning hinapos nga kalibutan. Handom nato nga bubuan ng tatas sa balaang espiritu or latter rain sa katapusan nga mga adlaw. We are nearing home. Hapit na kita muli. Nagkinahanglan kita og double portion initawag nga latter rain. Kaysa diha nga ikaw mahulugan sa ulahing ulan. Bisa kung saon pa nimo. Bisa kung saon pa sa yawa og tintal kanimo. Dili na gyud ka matintal kay ang matarong musamot og kamatarong sa diha nga naa kanato ang latter rain kung nahulugan kita. Apan kung kita dili maulanan sa maong latter rain mga kaigsunan katapusan nga ulan. Bisa kung saan na ito pagpangalagad, musamot ng giyuta o kadautan. Mo ng close of provision, mo hinungdan, nga kini nga request ng kaigsunan, sundo nato si Elisha, giyon sa niya, na nagigrant ang iyaha nga request. Kung nakita nato, pipila ka mga punto, nga wala gid siya ni bulag sa tao sa Ginoo, wala gid siya ni bulag sa Ginoo, mo gigrant niya kaniya ang maong request. Mga kaigsunan, karon nga panahon, ang ginapaabot nato kining gitawag nga latter rain. Mo kining ampo nato, i-request nato. Dili na ta request sa mga butang nga material. Kaya nagatuo ko i-provide ra man sa Ginoo. Ang importante kanato karon nga mahulugan ta sa katapusan nga ulan. Nga mo kining mukunsad kanato, mo kining magpaliggon kanato sa atong nga kinabuhi. Nagaingon diri, this great outpouring of the Holy Spirit without measure will come as the men and women of our church unite their efforts with those pastors, church officers. Let us make Elisha's request our request. Handom nato ang kaigsunan, mulugan ta sa dako nga balaang espiritu nga magakunsad kanato nga kana nga espiritu magahatag kanato nga maghiniusa kita sa buhat sa Ginoo, maghiniusa kita sa buhat sa pastors, maghiniusa kita sa buhat sa mga opisyalis sa iglesia. Kay ang request ni Elisha mga kaigsunan, maura pud ang atong himuon igsuon nga request. Let us make Elisha's request our request. Mo nang title sa ito nga mensahe karon, request our request. Ang request ni Elisha, mausab atong handumon, let the double portion of the Holy Spirit nga naa kanato karon nga mo kanang magapadayon sa paglig-on kanato samtang kita nagapaabot sa iyang pagbalik. Praying for a double portion of God's Holy Spirit and a willingness to meet the requirements for receiving the latter rain. Usa ka requirements mga kaigsunan na kita magaampo sa doble nga portion sa balaang nga espiritu. Willingness to meet the requirements for receiving the latter rain.
Manang handom nato sa atong kinabuhi. Request nato nga bubuan ta sa maong ulan sa katapusan sa mga adlaw sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Nga sa diha madawat nato na sigurado 101% sa pagbalik sa Ginoo. Kita mahiusa ni anang langiton nga puloy-anan. Ni aning kalibutan mga kaigsunan wala lain day request karon. The double portion of the Holy Spirit. The latter rain, mga kaigsunan, kay duha ka close of provision sa atong kinabuhi karon. Ang primero nga close of provision sa diha nga kita mamatay nga wala nakapangalagad sa Ginoo. Mamatay ta nga wala nakapangalagad sa Ginoo. Sigurado ko sumala sa Balang Kasulatan kita dili gid makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Apan mga kaigsunan, ang ikaduha nga close of provision sa diha nga bubuan ta sa ulahing ulan. Close na ang imong kaluwasan. Kay ikaw nga matarong bisag unsaon ka ug tintal pa siyawa musamot naman hinuon ka kamatarong. So wala na mga kaigsunan. Magapadayon ng kita nga matarong. Apan kung dili nimo madawat ang latter rain, that is the close of provision, nga ikaw nga dautan, bisan mangayo pagpasailo, bisan kung saon panimog, alagad, ludluhod sa simbahan, dili ang pasayloon kay nga naman, dili na makapangayog pasaylo kay ang imong pagadautan, musamot na mangyod hinuon kadautan, mo pasulabi na mahinuon ang pagadautan. Busa mga kaigsunan, our request. Unsay request ni Elisha, mausab ang atong request ng kaigsunan. Let the double portion of the Holy Spirit nga maabot ka nato aron sa pagbalik sa Ginoo. Malipayon ta nga magasugat kaniya. Makita nato si Elisha dito sa langit nga pulianan nga nag-una ka nato mga kaigsunan. Nga wala siya nag-experience siya o kamatayon, sumusa sa pagbalik sa Ginoo, nga po'y mga tao nga dili maka-experience siya o kamatayon, mga luwas usab sila sa pagbalik sa Ginoo. Mga kaigsunan sa katapusan, nga po'y ibilin nga story ninyo. Usa ka bata nga ni-request siya sa iyang amahan. Ingon siya, Papa, paliti taon ko og usa ka kanang sapatos, pula gid ang color, Papa, ha? Gipalitan siya makaigsunan. Pagpalit sa maong papa ug mama, malipay kay sila gihatag. Gidulog-dulog sa maong bata ang maong sapatos. Pila ka mga panahon ang bata na aksidente o kini namatay. Sa diha nga namatay siya makaigsunan, ang magtiayon murag natunaw pod ang ilahang mga gugma. Tungod sa kamatayon, pinakapalangga kaayo nila nga anak. Nagabot ang panahon nga sila nagbulag. Pila istorya mga kaigsunan, nagingon ang magtiayon. Para natay kagawasan, mag-file tag divorce para maminyo tag otro. Pag-file nila mga kaigsunan, ingon ang asawa, sige, pirmahanay ta. Pero gusto na ko bago ta mo pirma, dito ta magpirmahanay sa ato ang balay gayod. Kaya katong balay nila, gibiyaan man to nila, naglahi na po sila panimalay. Pag uli nila dito, ang balay, hugaw na kayo, maabog na kayo. Apan, paglingkod nila, ingon ang bana, sige, lingkod-lingkod sa ta, pahuway sa ta, bago na ito pirmahan ang divorce. Samtang galantaw-lantaw sila sa palibot. Sa ilalom sa maong ilahang lingkuranan, nakita nila ang sapatos nga pula sa ilang anak.
ang ilahang panglantaw kay sunan didto kayo sapatos og na-recall nila ang kaayo nga nabatna nila sa buhi pa ang ilang anak. Pagkita gayud nila sa sapatos, nga tinanaway na dayon sila. Ingon sila pagkanindot di ay sa ato nga kinabuhi sa una no. Nakinumdum sila nga sa buhi pang ilang anak pagkamalipayon sa ilang relasyon. May gugmaon kayo sila. Abi ninyo mga kaigsunan, nakadesisyon silang duha sa nakita nilang sapatos. Ingon sila, gikan karon ibalik nato ang atoang pagminalay kanhi kay nakahinumdum sila sa sapatos sa ilang anak makaigsunan nga grabe ang ilang kamalipayon. Niadtong tumura walay divorce nga nahitabo kundi napasig-uli sa Ginoo ang ilang kinabuhi, ang ilang relasyon. Busa sa atong kinabuhi mga kaigsunan, hinumduman nato si Kristo nga nagkamatay didto sa Kalbaryo sa cross. Hinumduman nato ang iyang dugo nga mapula nga niadagayday gikan sa iyang lawas mga kaigsunan. Mao to hinungdan nga handom sa Ginoo nga kita ipasig uli niya didto sa mahan aron makabaton kita maayo nga relasyon kinabuhing walay katapusan. Ang request nato ang kaigsunan sa diha nga gapaabot ani ana nga panahon, request nato ang request ni Elisha, the double portion of the Holy Spirit, aron mabatna nato kanunay ang paghinumdum sa kaayo sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako ta mong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo. O Dios nga balaan, salamat Ginoo sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Kung gigrant nimo ang request ni Elisha, amo usab sundon ang request ni Elisha Ginoo. Nga handom namo nga dili kay kami mobulag diha kanimo. Bisan pa sa mga tao nimo, dili kami mobulag, kami mosuporta kauban nila Ginoo. Handom namo Ginoo sa katapusan sa panahon, kung ihulog man nimo, kung ihulog na nimo ang ulahing ulan, maulanan unta ang matag usa kanamo. Aron sigurado ang among kinabuhi diha kanimo. Aron ang among pagpangalagad mosamot og kasuod diha kanimo Ginoo. Itugot Ginoo kanang ulahing ulan, madawat namo aron maangkon usab namo ang langit non nga pulian. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat nga kamo nakig-uban kanako. Ug ako magaingon, happy Sabat og magkita-nay ta sunod nga adlaw nga Sabado. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.